nuôi lắm hot quá đâu hôn đi xuân thí đều bây giờ anh qua đinh quay đi đây vậy đó cái gì đấy vậy là mình khách nó khó thôi kia là anh qua đinh quay đi phải không vậy là khách nó có lúc hòa lại người cái xuống thật đấy định cuồng này khát mấy kilo khát đúng rồi mang cái lẽ xuống tháp tiếng bằng tháp tiếng khát mấy kilo này ni mấy bộ đây là mấy mà nó mấy cái này con lăng nắng cái ngàn xa mấy hoa thế mấy kilo qua thì bằng sốt nào vậy nhiều rồi khát cho nó mấy bộ anh thôi lấy gì cả cái cáp u rồi chỉ bị nó mỏi nó khôn biết không nó thao nó sung nó bỏ nó khôn biết mong phát cái chết lên bom lì nó khôn không bom lì về nắm xuôi đi chỉ để khăn này rồi sao thì cắt được không đâu chân đi toนี่ก็เลยมันก็ปุยน่าพอพอเลยจ้ะได้หรอมาม่านั่นมาต่อ ถ้าเป็นต้องโตไว้เป็นต้องถ้าเป็นต้องโตโซล่าก็ตีดูแม่กินให้ร้องต้องตัวเบ็ดตัวเบ็ดจังเงี้ยเบ็ดHai pembien baik guna kalau solusi pun piun mampu Yesus Kristus kami sebagai tumbal yuhin. Saat doi Ubisop Dr. S.K. Manlun Director of Mission Reverend Thangler Kam Pasengle DS2 Reverend kami Thangler DS Obaya Pedro Setuni baik guna Lungnong Kipata baik guna bandiu siang nangin. Baikon 11:45 cecele lutno mihi manin nupiten mangpalo tipen kalpa kawichi la hisawan kumdo siangle pason hawin kunonna baikon yune walin kumpu ikipat na tangti walin abanin baikon toizong sian pejing na tangti hijin anangai na en baibulen tuin thanala haibem ilwati nupolin la nala sa kombawi amau alam kai chi thuin hipite ma palu ti ben kang pa hi chi sawawi kumlo sele pason hau kunong bi sel bai ni te la padole mang pa bale
invited na divide. Hallelujah, kabiyaw pasya. Tuni, kuboy, hutipao, kanani, katati din anang daw sa kanin. Amasan, maging tulis din na kumang kumukan kuye. Kukung sangi somni, obel kumpi, nagnaziya, papasyan, nang mga katilawa, namanggam na siyem katilawa, mitampi ang kaya, Kausingat Division, MDLC, Tua Tabloid, Kaibem, lahat tuwagte, lang tayo ng kapuya. Hindi nga, kanay ngayon, nang mabiyak na, biyan paktebang, Kausawa, Tuni, nakuha kapyan na, 5 God in na kapotiyo Tuni. Ahuli adakala ng punatin, na minuti pa rin kapuya. Papasyan, apaisa kapatwa para tuna umpi hat tabangkada pui pasien tunin namin kapatoywa kupira jausia patoy na jausia lang jausia kang pusau he tuni hidi ma piana kahan nau pisawit ang naiting dapat na sa diu na tuna na kaget diu na tu siang tu tora papasien kang kihan ko na tingway jausia ang man kupina mintan na lupina tang Thailand. Natatia dina hagaw gulzona le malamson na adia Thailand hat konte ta sa hagaw mason na gulzona atan naw nangan so sa natin ang tumuhi. Pagway teo apula pat atotan na kut siyang tuwang labin kamangpa sa sungin ang tumuhi. Kailan tungian em kalian tahu lokal sakit ini. Kona di alin anel Pejimon Kaibem Hatlokye Kulipiten Baidona Baikang Boleh Boleh. Kaiwan dia bayi. Milisian menkuin. Isok bunga, isobin, MSC isobin tampi ulang pina. Kasau tahu hi kajiin. Nangit kihon talen kikip tanjin, biling sabi ang pelinga. Kumjau jauh sele, isopan amapai ko nang ilang pergi. Kubisok. Jadi hubin sa hubin na maupun lah. Ini perjalanan kulihin. Kalau lepas orang lain, itu perjalanan ini hubin di tahun kita ini kita ini. Haleluya. Amen. Haleluya. Mangpa Yesus Kristus apabila kuya bin perhandi ang kalson tezau sie nabon wa tunga ingong tahen. Ugang waisa mangpa hoya mangpa atina mangpa hoy na zalin. Koveni azama ma COVID-19 nalezong. Ite dunia pa tamaya lungdam tamaya ama pin din ko hongte dinga unpa mampa ng pizin mampa pa kuyen hi hai ben kamuy tama abien me kalungdam sia at komis yang toke kamuy se kalungdam dia gimletol ko salo asun azan ko salo Guzu daikai kosalo, tetom sua, nasema, untuk kedinga ang bodohi, pastor Krishna ang helen, tunya atum ste na bonu, nahapan na tungwa ibe ipapasenin, damtenale hausa na to ang guzol tahen. Amen. MSC in panalato zena Bian ko nila hono, sumpuwa, sumnuang panwa,
sung bua ang pe kya ang pe ha atum na dinga center church sa pi guanga ali na dinga zomun nuama turin ang ana ding hiwa nga na chentan siempi kut sang ke dinga pasien sopa dan na pepan mintana nga ta heno amen tuli moderator deputy moderator te lang te sia in sumboy na tum te in nale director of mission Reverend Thanglen Kang Auma kunga kamana kamna ka velama divisional superintendent Reverend Kamin Auma office namte in kamanga na set na o tupi ta na pa na o kan pa ta ule kasi pakto MLC zumpi si tangin kya hi bin kot yon masangin amasain foundation stone simpiena ang nidinga ka zo chengle plate honna ang nidinga kami plate honna ni zo chengle bin akot pi honna ini kadingwa tua chen bin sumai bo in ilu dingwa itanan le koi ma to koi nai lo ibon ding che dingwa tua na bin lat na le sien suana izo masamu pipi to lo dingin ki che bai ale lai sen ko kang sim dinga lai sen ko leng te kana pungkiat tang som le yapat som le dumtan twachin solomonin agena mangpan me lumiela kom ding ana chitamon a keima te na ding hi mangpan pun gonzal sahen kuni na ni bawi papasien kuni hun panam pe a na gorzona nang tang sa itha hun tha nang musa a ko dese na kung pai ni pa tu kang gen hi na sopa after son boy local mite ofiten ito so pang koma nang ma indi kalam nawa kuni lamjoa sirso ang kidima kung paano pwede na kung tungtang to pag-envy pa tamlawa bien sunga senso na programa kung sa nating kesaw siyasong nagawin ng pola kung pinigay ng mga serto ang kinanin Nazaret Jesu minin ang kumahin Bek doon masangin lai sento kat ang salitadingin tamin lukia zo tupina ku in amasa pen tupina sangin atupi zo hi galkate mangpa achi hi tola tamuna amona kapedingi mangpa achi hi mangpa tupina tantahen kami amasa pen sangin tua lukia pen ilam papena mangpa hamuna atumise ketunga atam zo semin noken tupa ang taon. Manipur Evangelical Lutheran Church, 5M, new church building foundation laid by Pastor Sunboy Tungdim BD, Area Pastor MLC Singat Division, on the 11th January 2020, in the presence of the Sampulun Chief of IBM, Opa SK Haukip, Chairman LCC, Opa Ngam Hao, Chairman Building Board, M. Kamnethang, Secretary LCC. IBM BN, Pasien Gualzor na tanga analam so o, hondi nga CMT na plate, ukima, Pasien Sopa, Right, Reverend Dr. S.K. Manuel Bishop MELC in Papasien, Tapapasien, Hagaw siyang Tupasien minin, Tabi, Kahong Tahi, Pampa, Tupina, ng Tahen. Pledge Simna, Hinilinghi, MELC 5M, new church building dedicated for the glory of God by
the Right Reverend Dr. S.K. Manlun, Bishop, Manipur Evangelical Lutheran Church, on the 5th day of December, area pastor, Pastor Kapkanau, area pastor. Some numbers of milili, tanga tang som kana. Amaon mangpagi para guarson na mulingwa, ahundam na pasien na akipatin, ajitan na amuding uwi. To aku ama sumi halisuan ahi. Zakon pasieno, namel suite ku kotpi, namel suite ku kotpi teo, nalutangu dom sangun. Nau tangton perkate o nakikang sangun tupina lempa ahingu tena dingin tupina lempa ku koi ahiye mangpa hata le silbote pidong na silbote mangpa ku ahiye kotpite o talutang mo dom sangun len tangton perkate o nakikang sangun tupina lempa ahingu tena dingin Tupina lempa ku koi hiye galkate mangpa kahen. Bien korona. Koi tami bien ama ipaseno bien adin ilong kami mangbat ari tayo chiemwa hamona lungmona kipana itanna mundingin. Kema pasien sepi, Reverend Dr. S.K. Manlun Bishop MBLC in 20 November na, December na, kumsam ni le som ni in, papasien, tapapasien, hagaw siyang to pasien minin. Kami biin ko, mangpatupin na dingin, pahungkahin, mangpatupin na pahungkahin. Bibite, agak dimulai. Guna saya korban untuk umrah ini. bibite tunai login, Bibite tunai lagi. Upaya. Bibite tunai lagi. Upaya hau sakte usai tadi tumang dulu. Dam namin lucia lain, damna expensive breathing, like coma. Asal tiada apa, damna ma, upate isan koi le. Stage sama koi responsive breathing, om di amazing. Mana bikinnya. Tamna ilai koya bin tsunami pi dingchera kogi dongko genna anchi aya pastor le pipite aya pi kigal pen pastor edinga em kigal pen nipi chinai ele bana pe tabai o mangpa kunga ki patu genon amala ahoy ngala O pasien, de pasien kunga tipatu genun. Siam na pilna siya bante siam pa kunga. Kuite tunga leitung tipasa pa kunga. Vantupita te siam pa kunga. Suno na vai hominga alisa bol pakunga Zanu na vai hominga hapile asi de bol pakunga
izin mite lagi para Israel ito pa kunga wipisan ikengkan sa pa kunga wipisan lagi ma Israel ga kay sa pa kunga Faro le garkap te wipisan at umang sa pa kunga Israel aswa Israel kunga gautan pe pa kunga inam din mulo miyam lai ta a aying ke zimpa kunga mampa nanga kundinin nang kahimbian na dingon na mitela anaten na dingin ama bebu a kaludin wa ama kabeling uhi kami tangkot a ako na ding aya tam na teng ding kalunggul tuaya Pasiero kahingin hi lungseta hin namit hingha inlen tamo na atum na nabil hindo in Manfaat Israel pe pasienku padin umta he tangko napat tangko dongin miso siain amen ciune manfaat adun manfaat tunggozo satahen pipide mising cedwawi haleluya mungkin bote kapasien kuni singno kilom tak musa Kunoy upang tansa Abraham pasien, Isaac pasien, Jacob pasien Nakunga alipain ipato kang Elohim Pasien nang tangay na panpi Limang kapero matyen kalamelo Abraham pasien, Isaac pasien, Jacob pasien Kautir pasien Tamtan siya nang kuinatunga Nakunga ipato kang Elohim O pasien mampa kapasien kunya nasuin kikowa katum nale katumin na insam illen nasupa tum nale ngena inay ketpilin namin insula zanin kami pilin lang na ngingin illen namin tum na tamina ang taong ityemun nama ngzapilin chin nasupa na kung ang gumahin nasutumin na naikipit na dingin nasupale na hatomi siyang tongten tamin mo lang tuang etyemun angin na o nom na patumagi pa din naikipit inlen nasatyemin naikimin nasupan katungin tamin niyain mo nagupapasyen masangle hunpay sa te kauten bang makagente siwa doy ikaw lamhana ay daw nabigilaw si Sanay sa kiswa na ahita so turin na sopan tambi piyumun lebihin ko Nazaret Jesu minin kasyen siwa taahing natin na ina nagiyak ko sa namon hinitahin tambi piyo naman ang pihilen susete pigilaw sa lawle ay daw lungsyungay ko na gilaw de wipi gopi ay daw le silsituang tumabosete tera para nakip dingin na kusyen ko kang langkya so hey nama akem bitu helen nama abe bitu hingi inchin na kukus munwe kang langkya so hey kami be na papasin aki kom din ay be MLC de kami muna ang luchiyam ta sa tol dam na hagaw tol dam na naman pinlen kami be ko kapasyen ledawan siyampa Lelawan sunga, lelawan atunay zawsye, lelawan om zawsye siyampa pasyen, tupina, lupina,
pa toy na pi na mu in so sa le chin na so pa na thum kya so hi ma pa tami mu na ma inte ngin len ako suma na ma inte ngin len asu se te abo se te zo se te la para hundam na atan na dengon na van so se ken dai kai kum hen len amuna tami mu na tupina ki pum zakta hen chin na so pan ka thum kya so hi mangpa nam ma im di mai ta ko nahi sin na hi ane to nam ma nahi mangpa accept tu ko kahiwa ane to nam nahi a to nei na lu cho she nei lang kal son te zo she hagawa ki pa na tai nam so sen chin ka thum kya so hi tamit phai ben dia na kai te la aparin nama ngam sem ge naman mi sem ye in len hagam thai man ding so nama ten muna aparin in tung le chen chen so thum kya so hi bien kalam so ta wa in ki khom ding ka hi wa nama him pa oi ding ka hi na wa apa sen o setan doi ma pan ho de la hatum te in el na sat na dingin pan mon ho de la akilam na apisu su se dingin pan na de la bangunin kapasien nak jewan isi gal zo pa pasienin gal musoa na tom te la mon ale bitna nupedi zo pan bilangen kya so hi konin tami bi in ko hatum piten gil ta anala do papas na analamu zohia kontea ma mangin amaya papas and foundation leston te hello leprete kasimzowa na biru sena kalutawa tamimuna papas yen namma bena dingle namma panna hina dingle namma mintoy sana hina dingin tuni nasopa kema MLC Bisobin December tarik na sangil somniin tami bin ko papasin tapapasin agaw sen ko pasenunin kasien soin halan tahin so yan kami VA highway MLC VA hi on hielle lakhera omzo ito ne azam tu dinle ane kudi aine ko tu dinin highway MLC tema anahi jen tami chabi hi ama usa dinin tema MLC polpi hatangin sile tangin tami chabi pe na local chairman kuma kangjinga ama na dinga punya pare ama football pe hitading nahi ami atoida homa ngom wangin ba zo chengin amaute zale football hidingin tampeketa hi in tantana zowa nonami Mulabuaya Bisobe Ye Dewan Kiwa Kamlawi No Nakisa Yata Unsia Local Setne Yata Si Atiete Haiden Bibite Anana Pin Kulbe Baye Yes Dubai Bona Patna Porta Dingin Dubai Haiden De Dubai Left Haiden De Masih mana lah sedikit, baiklah. Oh
bang bang zone sepi pasote senta in emergency pasote elen salanga ki khom pasote senta in edin ki mo wele pasote den so bai na te bai bana emergency kamsunga upateng elen salanga ki khom ketum kemang ke khom tole patwong upateng teng senta edin ki wele upateng teng karena sebagai boleh apa na ke house buku ada house ulam kai tuni house kamu na ke khom tole se senta edin ki wele ada house buku masih house buku kuliah house buku ada lah nggak boleh untuk kita boleh kadang lihat sangin kau pamer apa mama lo bener kami malu kalin imoni sakit lah punishment baik kali lam singa division elwa division lam baik Kita ini dibuat singa division ini silam kain nutea tanglaitea batea nutea nutea baile di kalau gua stage sampai kecil ke bulan ingin untuk auji dosen kain ini sebulan stage nemsin lengkapnya untuk kamu kesua bang mengisau le saatnya disik angin penting mau manusia kain ini dibuat le saatnya disik penting mau lagi penting le manusia kan ini dibuat le saatnya disik apa sah saatnya disik lagi sah saatnya disik lagi sah guna boleh dam hatkum dam Yesus bis hatkum jadi si adema bang tidak haji again begin the culture and group masih min masih dia
sao đi là sao gì hai bên nói yên cái này luôn này cái này riêng nhé có ít nhiều sẽ hạt thế này cái số thì là cái cái group này em sao anh đi bốn cái ba cái cái đồng tiền hai bên mi ít sẽ gì ít số thì cái ba này em đi số ngoài ba số sẽ cái số cái là các cái để cái anh đi nhìn ra cái sao trong cái đều dùng cái mỏ dùng là cái này này saya kita pasal kami kan kerja ini dua pemain orang nama ada siapa ini pun siapa ini ada dua ini jam kerana yang kerana ni ama baru ke ama ke lo ni ni tu tak ada je suami tak ada ama aku ni tu curi pilih pun dia sepuh orang ni bukan dia sihir beramal aku kata tu nak pasal bang dia ni kaya tu anjir tak kerja apa ini suami nak berkenaan sabtu ni orang jadi dah asyik tahu je kaya sabtu kesal tu apa boleh kalau di dia kita itu kan memang kumkat pasamin pada itu kita macam kami mau ambil tahu ini tu pakai ini kata aku apa nama itu lain ni lain ambil tapi saya tahu ini Ceraya tu upaya se pada surga ke pahorkan tu upaya maka tu biasa mutale kau bukan kira ceraya pasal kan kalau lebih dah jauhin tak pakai saya jauhin anh là chú passport thằng khăn mà tiêu sĩ bị bệnh gì kiểu này passport thằng khăn mà không được này cho nên thì chúng ta chuẩn cho nên lại có hữu ích của chúng ta thì cái sao câu mình có mi có thể phát mình chuẩn các chúng ta cùng vật cùng nhé bệnh mà lại này khi mà nói đâu các nhà đâu bệnh thiên ca này sẽ vào là chúng ta biết gì rồi, các sao đấy cái vào mà chỗ xin được một hồi gì, mi số mà số cái vào chỗ chúng ba rồi thì cái chỗ cái chỗ vai ba rồi, các bạn thấy là cái chuyện nó cái chuyện cái tập vào là cái nó bị cái gì, ba số thằng con mà ông ấy yêu gì, ba số các số vụ aku lungin, jangan tahan. Karena mi kaji lungin, boleh jadi pada kata lungin. Pasal kau suruh, nah, kau suruh mi, kaji lagi bintang. Nuti hobian dia doy, lagi. Cũng nhờ trong xe là đâu là rồi lớp con lên gì được vào cái đó là ba việc rồi đó nút chân nhầm phô mình là gì phô mình quy bên đây để ba chân nhầm các bạn ngon một điểm ba chân nút chân phô một cái để anh nó phụ nút chân cái gì em sẽ sử dụng cao các vị cho nên ta hiện Siapa tiba dan nalla, orang pun yang jamle. Hai bên elva đã phổ cái gì trong các chỗ này hết rồi. Ta không được thằng ngoài đi cuối nào.
ถ้าแกทำมาใหม่มันตินาเชเวนตินาเชเวนลากระชายเลยไอ้เรานั้นบ้านเนี่ยเราเนี่ยกระท่อมกันรุ่นเจ้าสาวเนี่ยเรามาสมัครตัวนู้นตัวนี้มาสมัครที่ชี้จะมาเล่นมุนได้อาศัยเดียวสิ่งการละอันนู้นอยู่เลยนู้นแล้ว นู้นเจ้าละพอเลยเดี๋ยวเลยคนไทยก็ติดเจี๊ยบอยู่ละงายจุดนี้สาวใช่แต่ภาษาพูดเจ้าหญิงชอบแต่ปีนู้นเจ้าตัวนี้ถ้าเราเนี่ยมาไปเล่นทหารเล่นถ้ามาตามมาจะใช้การนี้ภาษาการสุดเลยอามุลกุลเนี่ยที่ก็หูผีฮะภาษาการสุดเลยกูหลังก็เท่ามันมุจีอันนั้นที่เป็นสัญญาเดียวจุดกระยาเดียวกันนะใจมาใจอยู่สุขาตัวเป็นภาษาการสุดเลยกูหลังจงจะได้ได้มาเสียที่ที่เดียวฮะเกย์เกย์หนุ่มเนี่ยกันไว้นะครับหนุ่มเนี่ยป้าเนี่ยเสียนแล้วก็ได้อาทุเจสกุลเกย์ยังเสียนแล้วก็ได้เสียนหรอกให้ปักไข่ละเห็นกับได้ด่าตาได้สักเกย์เราคูน้ำส่วนทำกันเองเขาก็คูน้ำส่วนทำแล้วภาษากับส่วนเลยอัปมนุษย์เลยapa itu dipakai apa sih sebentar Muhammad lain untuk ulam sunnah itu kui kalau masih kui lah kui tidak ada kita aja dia nak orang ni kau orang macam masalah apa dia sekolah kita punya sudah cita, populer sudah cita, apa nama ini? Kau dia mana? Apa nama aku itu jangan ini. Kau dia, kau orang fui tu nak. Dia apa mana? Hai pecin tu, ini yang pecin tu, hai ni, jadi. Pasal kancil, cuma bersama air. Jadi dua pasal kau, pasal sumber, ye, kamu lagi. Kamu kira ni kai sai? Ayah, ni jadi. Apa kamu kena ni bila? Ayah. Để sao thì dấu chịu tapi kami ada jodoh ni orang ni lo ni apa sebab ni apa cuma ada apa itu sih kau boleh jawab apa bisa boleh bisa boleh kalau kau boleh boleh ayah mana gambar saya sebelum saya pada Kego, jadi pun poin ini dokumen dipil dua kepasan pagi hukum baik orang tu yang kontak poin jadi komisi ini yang itu ada dia komisi ke bola nasaru nak mungkin tidak semua. Hai itu komisi audio building hat dia ni sahaja ko nisab bertari hari. Ada kita tak semua kata sanjal baju kanun tak. Saya tulen Apa Hei tu mungkin nyam kanun ni. Tua pasal kamu duit, padahal paman mau kerja lumun nak kerja di sini. Tuan la tuan, hukum ni upaya ni dah ini.
โอ้คุณเป็นหมดอันนี้ว่าเป็นนะก็ไปสิมาใกล้เลยใกล้หนักมาก็มาหน้าอันนี้ก็สิเมย์จะก็ได้ส่งเก็บกันอาเปียงมองมีงาจะว่าเองออฟฟิศมาเองจะก็ได้รู้กันจะตัวนี้แต่ประเทศลูกศิษย์เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญภาษาที่เกี่ยวแต่ภาษาการเมืองจะเป็นภาษาหน้าไปภาษาชนบทถ้ามันเป็นเรื่องนี้ใครเป็นเองกระทั่งองค์มุมินอันนั้นเป็นเรื่องนี้นู่นเลยว่าที่นี่MRCบุญดีตัวเขาเกี่ยวตัวนี้ช่วงนี้ไปปีเดียวเลยกับภาษาเตยเอาเทียบกับภาษาไปสมอลาอาจารย์ที่ใจMRCที่สอบเดียวภาษาว่าMRCจะไม่ใช่ยังไงให้เป็นอะไรที่สุดเลยสุดเนี่ยปัจจุบันจากประเทศนี้ที่รู้ที่มาที่สิ่งที่กันบ้างรู้ที่มากันจากตัวนี้ปัจจุบันเรียนตากีนักเสียงกันเองใครเห็นกันว่าเรียกรู้ที่คนได้เรียกรู้ถ้ามันก็นับว่าส่วนยังไงงานได้รู้เลยตัวกับภาษาเดียวเองอันจะนับเป็นนะคุณมีความเจียงนะเจียงอยู่ป้อนแล้วแกใครนะว่าถ้าเจียงไม่ต้องเลยป้าอันนี้จะป้ามาทำโมเดลว่าสู้โอ้เข้ากับผู้สูงอายุด่าทั้งนี้อยู่ไปเจ้าอยู่เลยป้าเจ้าผู้สูงอายุเดียวกันapa tak boleh pasal dia tidak nak pasal dia tidak nak kaya dia mungkin akhir orang kaya orang masih sudah tak ada masalah kata je akhirnya saya awak tak ada ini dia orang tak tahu mana ada ada apa dia akhirnya tak ada macam kaya orang biasa dan dunia pasal dia kita mungkin pemimpin kita mungkin maafin dunia kita mengakhiri dalam baik minum berukir kalau oleh tahsan kau yang lehat berukir dunia kita menghukum dia emir dia orang kena pasal orang kena dunia apa yang dia nak malu ni pinjul di bawah dia thamman malam emir sele komite kita ini masih menceritakan Brazil Banku. Aku dah kena break penana ya. Nabendul apa na ilwat ya dipersain Pak Benakat naik baik.